Syukran kathiran kepada Ustadz Abdurrahman Al-Ghifari yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyampaian muqaddimah daurah dan materi sesi 1 yang akan langsung disampaikan oleh Syekh Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghani. Sambil menunggu kedatangan beliau, saya akan sedikit membacakan profil singkatnya. Dan sudah coba saya kirimkan di grup, barangkali bisa dibaca. Profil singkat daripada Syekh Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghani, nama panggilannya Ahmad Samir Al-Azhari, pendidikan akademik dan gelar D3 Prodi Pendidikan Umum Universitas As-Sadat, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian lisens Prodi Dirosat Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian yang ketiga Magister Sastra Arab Balaghah Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau yaitu imam dan khatib tetap Masjid As-Safa, kawasan Distrik 9, Kota Nasr, Kairo, Mesir. Kemudian juga pengajar Al-Quran, tajwid, serta mukri qiraat asyrah. Sanad dan keilmuan ini sangat panjang, mungkin bisa dibaca masing-masing. Kemudian karya tulis beliau diantaranya yaitu Al-Jadwal fi Usul Qiraah Al-Ashrah, Jalur Satibiyah dan Durrah, dan juga Al-Jadwal Al-Mufassah fi Ilmi Tajwid, dan juga diantaranya Ghayatut Tashil fi Syarhit Tuhfah wa Jazariyah wa Salsabil. Kebetulan beliau juga bawa kitabnya. Nanti barangkali bagi peserta yang ingin memiliki, nanti kita sediakan dan nanti bisa menghubungi panitia untuk mengganti uangnya ya. Kemudian juga kitab Al-Han fi Tilawatil Quran Karim, ini yang akan kita bahas, kita daurahkan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan masih banyak kitab yang lainnya. Barangkali itu yang profil singkat daripada Syekh Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghani. Kemudian selanjutnya kami akan bacakan profil singkat daripada mutarjim, yaitu Ustadz Hamad Rosyadi, asal Magetan, Jawa Timur. Pendidikannya SMP Quran Al-Ihsan, Jakarta Selatan. Kemudian pendidikan bahasa Arab di kursus Al-Azhar Kediri dan Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Akidah. Kemudian belajar Al-Quran, hafal 30 juz di SMP Ki Al-Ihsan, mengambil sanad qiraat Imam Asim riwayat Imam Hafiz dan Imam Syu'bah dari Syekh Ahmad Samir, mengambil sanad qiraat Imam Al-Kisai riwayat Imam Abdul Haris dan Imam Ad-Duri dari Syekh Ahmad Samir, dan mengambil sanad qiraat Imam Khalaf Al-Ashir dari Syekh Ahmad Samir. Alhamdulillah keduanya sudah berada di depan kita, baik Syekh Ahmad As-Samir, Syekh Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghani, dan juga Ustadz Hamad Rosyadi. Alhamdulillah. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada sponsor kami. Alhamdulillah acara ini banyak didukung selain daripada peserta, kemudian dari manajemen DKM Aliyah, Rest Area Aliyah, kami juga mendapatkan dukungan dari beberapa sponsor, diantaranya Optik Hilal, solusi lensa dan kacamata, kemudian KUD, Karya Drumindo, kemudian Toko Buku Fadil, Anda kesulitan mencari buku, kami siap membantu, dan Cahaya Perkasa Inspeksindo, dan juga kemudian manajemen Rest Area Masjid Jami Aliyah. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan pembukaan pagi hari ini. Selanjutnya muqaddimah daurah dan materi sesi 1 sampai dengan jam 10 kepada Al-Ustadz Hamad Rosyadi dan kepada Syekh Ahmad Samir. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab tabsiratan liulil albab.
وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج فيه ولا ارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث من أكرم الشعب وأشرف الشعاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأطهار الأنجاب، وعلى كل من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم المآب، وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, yang menjadikan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi hamba-hamba yang berfikir, dan menjadikan Al-Quran sebagai salah satu fan keilmuan serta hikmah yang penuh keajaiban. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan Al-Quran di antara kitab yang paling mulia kedudukannya, paling luas keilmuannya, paling indah susunannya, dan paling mengena penyampaiannya. Dialah Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tidak ada penyimpangan serta keraguan di dalamnya. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. مرحبا بالأساتذة الفضلاء والأستاذات الفضليات في هذا اللقاء المبارك مع اللحن في تلاوة القرآن الكريم. Selamat datang, kami menyambut dengan gembira para asatidzah, para ustadzat yang mulia di dalam majelis daurah kitab Al-Lahn fi Tilawatil Qur'anil Karim. ولا أنسى في بداية لقائي هذا وفي بداية كلماتي في هذا اللقاء المبارك أن أشكر كل القائمين على تنظيم هذا المجلس المبارك في هذا المسجد المبارك مسجد علي. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para panitia dan segenap pengurus yang telah membantu akan kelancaran dan proses daurah yang kita laksanakan pada hari ini serta 3 hari ke depan. وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما تسمعون وأن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan kita dengar, apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat yang besar dari Al-Qur'anul Karim. وما أريده منكم في هذا اللقاء المبارك ويعني الدورة 3 أيام وهذا وقت قليل أيضا. Beliau merasa bahwa 3 hari ini adalah 3 hari yang sebenarnya masih sedikit kalau kita ingin membahas seluruh dari kitab ini. لكن إن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل كيف حالكم؟ ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعني يبارك لنا في هذه السويعات القليلات وأن ينفعنا بما نقول وأن ينفعنا بما نسمع إن شاء الله تعالى. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkahi waktu yang sedikit ini dan dapat menjadikan apa yang kita dengar dan apa yang disampaikan oleh beliau itu dapat bermanfaat dalam kehidupan dan keilmuan kita. أحتاج منكم في هذه السويعات إلى الإنصات الشديد والانتباه البالغ، لأنني في الدورات المكثفة التي يكون وقتها قليل أعطي زبدة الكلام ولا أطيل في الحشو. Beliau meminta dalam kesempatan yang singkat ini agar kita benar-benar menyimak dan memberikan perhatian terhadap apa yang beliau sampaikan, karena biasanya kitab ini disyarah kalau di Mesir sana itu 3 hari full tanpa ada penerjemah seperti itu ya. Kalau ada penerjemahan berarti setengahnya saja. Dan ketika di Mesir sana beliau biasanya menjelaskan dengan penjelasan yang rinci. لذلك أوصيكم بهذا الكتاب إن شاء الله تقرؤوه قراءة واعية بعد الدورة كلمة كلمة، ففيه إرشادات وتوجيهات ونصائح طيبة وتحذيرات في تلاوة القرآن الكريم
لا بد للمعلم أن يتعلمها قبل أن يعلم، فلا بد للمعلم أن يتعلم كيف يعلم قبل أن يعلم، فهذا الكتاب يعلمنا كيف نعلم قبل أن نعلم. Beliau berpesan agar setelah daurah ini masing-masing dari kita, terutama para peserta, untuk membaca isi kitab ini kalimat per kalimat, kata per kata, karena di dalamnya akan ada banyak sekali nasihat-nasihat, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi, terutama bagi para pengajar, tentang bagaimana kita perlu belajar untuk bisa mengajar. Seorang pengajar tidak boleh merasa puas terhadap apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah dipelajari, akan tetapi kita juga harus belajar bagaimana bisa mengajar dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga bisa mengoreksi dan memberikan ilmu yang terbaik bagi murid-murid kita. كذلك قبل أن نبدأ في هذا اللقاء المبارك علينا أن نخلص النية لله تعالى. Begitu juga kita perlu benar-benar mengikhlaskan niat kita sebelum kita memulai apa yang akan kita pelajari pada daurah-daurah ini. حتى ننال بركة مجلس طلب العلم. Sehingga kita dapat mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu. فالنية ركن في فريضة الطلب، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كذلك كل فريضة لا تصح إلا بصحة الأركان، والنية والهمة والعزيمة والإرادة أركان هذه الفريضة، فلا تصح الفريضة إلا بصحة الأركان. Karena keikhlasan niat ini termasuk di antara rukun-rukun kewajiban ini. Nabi SAW bersabda bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan di dalam setiap kewajiban ada rukun-rukun yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya seperti ikhlas, kemudian juga bertekad ketika belajar serius, sehingga kewajiban ini, keabsahan kewajiban kita tergantung juga kepada keabsahan rukun-rukun, yaitu diantaranya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. كذلك يا أحبة مفتاح العلم السؤال، من عنده سؤال فليسأل، من عنده سؤال فيما نقول فليسأل، من عنده سؤال فيما نشرح فليسأل، لكن لو السؤال خارج المحاضرة فليكتبه ونجيب عنه في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى. Dan di antara pintu ilmu atau wasilah terbukanya ilmu adalah bertanya. Oleh karena itu, bagi para peserta sekalian, para asatizah, agar menyiapkan pertanyaannya jika ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan di luar materi, diperbolehkan juga, akan tetapi ditulis dan akan dibahas di luar muhadharah insyaallah. فإن مفتاح العلم السؤال. Karena miftahul ilmi adalah bertanya. Kunci dari ilmu adalah bertanya. سئل ابن عباس كيف أدركت العلم، كيف تعلمت يا ابن عباس وأنت صغير في السن؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. Sahabat Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana engkau bisa menjadi seorang alim di usia yang masih muda? Beliau memberikan 2 tips. Yang pertama adalah lisan sa'ul, lidah yang suka bertanya, dan qalbun aqul, yaitu hati ataupun orang yang senantiasa berpikir dan menggunakan akalnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairul jazaa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita memulai materi di dalam kitab, itu tadi muqaddimah dari beliau, dan saya juga ingin memberikan sedikit muqaddimah, sedikit pengenalan. Tadi sudah dikenalkan dengan baik oleh moderator, dan mungkin sedikit sirah atau cerita beliau dalam menuntut ilmu yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga, menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Beliau adalah Syekh Ahmad Samir. Beliau lahir di keluarga yang mencintai ilmu dan juga para ulama. Beliau hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Kemudian memulai perjalanan menuntut ilmu qiraat setelah itu. Di usia yang masih, kalau di Indonesia, mungkin sekitar masih SD seperti itu. Dan di antara kisah menarik beliau memiliki banyak guru dalam ilmu qiraat ini. Akan tetapi di antara guru yang paling berkesan adalah guru-guru pertamanya. Yaitu beliau ketika sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz,
lalu ingin mengambil sanad qiraat dan sudah menyetorkan bacaan dengan tajwid, dengan bacaan yang benar seperti itu, ternyata tidak serta-merta diberikan ijazah oleh gurunya. Oleh guru beliau diminta untuk mengulang lagi. Kamu perlu benar-benar mematangkan ilmu tajwid. Bukan sekedar bisa membaca, tapi tahu apa hukum-hukum yang beliau baca. Kemudian khatam yang kedua dengan memahami ilmu tajwid masih ditolak juga. Kemudian yang ketiga, beliau diminta untuk memahami ilmu waqaf dan ibtida. Bagaimana kita berhenti dengan benar, bagaimana kita memulai dengan benar, terutama apabila di tengah-tengah ayat. Setelah itu, setelah beliau menguasai ilmu tajwid dan juga waqaf dan ibtida, beliau baru diberikan ijazah sanad bahwa beliau layak mendapatkan kesinambungan sanad hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita belajar tentang bagaimana seorang muallim tidak boleh bermudah-mudahan saat memberikan sanad ataupun ijazah kepada muridnya. Di sini juga kita belajar bahwa kita sebagai orang yang ingin mendapatkan ilmu harus perlu bersabar dengan mungkin kesulitan ataupun keketatan dari seorang guru yang terkadang memberikan syarat-syarat tertentu. Mungkin itu aja sedikit. Banyak lagi kisah beliau ya, teman hadirin sekalian. Di antaranya juga beliau dengan hafalannya yang mungkin seperti ini, dari pengalaman saya menghatamkan beberapa kali, beliau itu terkadang menyimak bacaan-bacaan muridnya, bukan hanya tidak melihat mushaf, akan tetapi juga sambil membaca kitab terkadang. Terkadang lagi beliau menyimak murid-muridnya saat membaca sambil menulis kitab. Di antaranya kitab yang ada di hadapan kita sekarang. Itu beliau tulis sambil menerima bacaan dari murid-murid beliau. Dan bukan berarti beliau kemudian lalai saat menyimak, beliau tetap sensitif telinganya ketika ada kesalahan-kesalahan dan membetulkan bacaan murid-muridnya ketika ada yang keliru. Di sini menunjukkan atau kita mungkin belajar nanti juga di materi-materi ini akan ada banyak mungkin nasihat-nasihat, pengingat-pengingat bagi kita, bagi para guru-guru Al-Quran yang mungkin agak menyinggung kita, agak pedas buat kita, akan tetapi disitulah tujuan kita belajar, kita ingin memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang yang ingin menjadi golongan Ahlul Quran yang mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Insya Allah kita akan mulai. نبدأ بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعز من تمسك بكتابه وكرمه، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد. مقدمة كتاب الله. المقدمة بمنزلة الرأس من الجسد، فلا تتعرف على الجسد إلا إذا تعرفت على المقدمة. والكتاب في المقدمة على أنواع. Muqaddimah, kita mulai pembahasan kita dari Muqaddimatul Kitab halaman 5. Setelah beliau tadi membaca hamdalah, beliau menjelaskan bahwa Muqaddimatul Kitab adalah ibarat kepala pada diri seseorang, di mana kita bisa mengenal gambaran kitab dari wajah seseorang. Dan para penulis buku, para penulis kitab, mereka memiliki beberapa model penulisan muqaddimah. Mungkin saya panitia. Ada lam yazhar fi online. ممكن نظهر الكتاب شاشة. Beliau ingin supaya PDF dari layar beliau muncul juga di layar. ولكنهم لا يستطيعون أن ينظروا ماذا بعضهم. Oh.
Belum belum gabung. Beliau biasanya akan menggunakan eh, dari iPad-nya akan muncul, maksudnya oh gitu. Tapi ini belum muncul di sini. Iya. Zoom-nya yang ini kan. Belum. Supaya teman-teman yang online bisa juga menyimak ya. Bentar. Hmm. بسم الله. المقدمة بمنزلة الرأس من الجسد، والكتاب الذين يكتبون الكتب من المتأخرين أكثرهم لا يهتمون بالمقدمة. Para penulis buku terutama di era belakangan ini, di era kita, banyak dari mereka yang tidak memberikan perhatian saat menulis muqaddimah. فبعضهم يكتفون بالحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذكرون فضل القرآن الكريم وشكرا بدون أن يبينوا الكتاب ويذكروا حال الكتاب الذي معهم ويذكروا أهمية القضية التي جاء الكتاب بها. Sebagian dari mereka menulis kitab atau menulis muqaddimatul kitab hanya berisi hamdalah, salawat, dan juga keutamaan membaca Al-Quran. Tidak menulis penjelasan tentang kitab yang mereka tulis sendiri. Tidak menulis apa perlunya kita belajar atau mempelajari materi-materi yang akan disampaikan di dalam kitab tersebut. لذلك أذكر هذا لأن منكم معلمين وقد يكون منكم كتاب ومؤلفين للكتب. Beliau menjelaskan pentingnya penulisan muqaddimah ini karena beliau tahu bahwa banyak atau kebanyakan dari peserta daurah kali ini adalah para pengajar dan bahkan mungkin juga para penulis buku. Oleh karena itu beliau mengingatkan bahwa penting bagi para pengajar ketika membaca kitab dibaca dahulu muqaddimahnya dan bagi para penulis agar memperhatikan muqaddimah atau pendahuluan di dalam kitabnya. وكل كتاب له فكرة. Dan setiap kitab itu memiliki satu ide atau pemikirannya tersendiri. فإذا لم يحمل الكتاب فكرة جديدة فتبا له. Apabila satu buku tidak membawa satu pemikiran atau satu ide yang baru, maka ini adalah buku yang tidak baik. كما قال الرافعي تبا لكتاب يجمع كل العقول إلا عقل صاحبه. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i, sungguh celaka buku yang mengumpulkan pemikiran-pemikiran dari berbagai macam orang kecuali pemikiran penulisnya sendiri. كأن يكون الكتاب كله جمع وترتيب فأين
عقلك وسط عقول العلماء الموجودة. Seolah-olah beliau ingin menyampaikan atau menyebut bahwa kitab yang seperti itu hanyalah kitab yang berisi kumpulan pendapat dari orang-orang terdahulu tanpa ada pemikiran atau tanpa ada ide ataupun pendapat dari penulisnya sendiri. لذلك كل كتبي لا بد أن تقرأ المقدمة أولا. Oleh karena itu, bagi kita perlu untuk membaca muqaddimah dari setiap buku. وإذا أردت أن تتعلم كيفية كتابة المقدمات العلمية التي تدرس قبل أن يدرس الكتاب فاقرأ كتب المتقدمين. Oleh karena itu, apabila kita ingin belajar menulis muqaddimah yang baik, muqaddimah ilmiah, yang muqaddimah tersebut bisa dipelajari sebelum kita mempelajari materi dari buku ini, pelajarilah muqaddimah dari kitab-kitab ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu. كمقدمة الإمام ابن الجزري مثلا في النشر. Seperti kitab muqaddimah kitabnya Imam Ibnul Jazari. فالمقدمة بمفردها علم. Karena muqaddimah di dalam kitab An-Nashr, النشر An-Nashr itu muqaddimahnya sendiri adalah ilmu tersendiri. نعم. لا شك يا أحبة أن القرآن هو نعمة الله العظيمة الذي امتن بها على هذه الأمة. Tidak lupa beliau juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah satu nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada umat ini. وكل نعمة امتن الله بها علينا نحوها واجبات. Kita dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita memiliki kewajiban terhadap nikmat-nikmat tersebut. وأول واجب نحو القرآن أن نقرأ القرآن كما أنزله الله. Dan kewajiban pertama atas nikmat Al-Quran bagi kita semua adalah agar kita belajar membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. حتى نفهم القرآن كما يريد الله. Sehingga kita dapat membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan. حتى نعمل بالقرآن كما يحب الله. Sehingga kita dapat mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang Allah sukai atau Allah ridhoi. فبداية طريق تذوق حلاوة القرآن هي أن تقرأ القرآن قراءة منضبطة كما أنزلت من لدن حكيم خبير. Oleh karena itu, interaksi pertama apabila kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana dahulu Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya dengan tajwid dan sebagainya. وأن تكون التلاوة لا تخرج عن سنن القراء والمقرئين الأولين الذين سبقونا. Dan kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak sesuai atau yang tidak diajarkan oleh orang-orang terdahulu dari para imam. وهي أن تكون القراءة مرتلة مجودة محبرة محققة. Yaitu kita perlu membaca Al-Quran dengan murattalah, dengan tartil, dengan tajwid, dengan segala ketelitian dalam membacanya. فإذا لم تكن القراءة هكذا فلا تحقق القراءة مقاصد التلاوة. Karena kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, maka kita tidak membaca Al-Quran sebagaimana dahulu diinginkan. وما هو القصد من التلاوة؟ التدبر. Dan apa tujuan yang sebenarnya ketika kita ingin membaca Al-Quran atau bertilawah? Tujuannya adalah tadabbur atau merenungi makna Al-Quran. وما هو القصد من التدبر؟ العمل. Dan apa tujuan dari tadabbur itu sendiri? Yaitu mengamalkan. لذلك أمرنا الله عز وجل في كتابه فقال ورتل القرآن ترتيلا. ما معنى ورتل القرآن ترتيلا؟ أي جود القرآن تجويدا. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Quran warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dan maknanya adalah wajawwidil Qur'ana tajwida, bacalah Al-Quran dengan tajwid, dengan indah. ولأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ القرآن كما علمنا. Dan karena ilmu qiraat adalah sunnah yang diambil orang-orang sekarang dari orang-orang terdahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita belajar atau membaca Al-Quran sebagaimana para sahabat dahulu belajar. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم.
Beliau bersabda, bacalah Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan, yaitu para sahabat. فمن لم يقرأ القرآن كما أنزله الله فقد خالف هدي رسول الله. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka sesungguhnya dia telah menyelisihi petunjuk dari Nabi. بل قد خالف أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا والأمر هنا للوجوب. Dan itu juga artinya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila, padahal perintah di dalam ayat tersebut adalah perintah yang berupa kewajiban. قلنا هنا فقراءة القرآن كما نزل حتم واجب على حملة هذا الوحي الشريف بل على كل مسلم يقرأ القرآن الكريم سواء كان هذا المسلم يقرأ بالحدر أو بالترتيل أو بالتحقيق أو بالتدوير لا بد أن تجود القرآن تجويدا كما أنزل بأي مرتبة كانت من مراتب التلاوة. Oleh karenanya membaca Al-Quran itu sebagaimana dia diturunkan adalah wajib bagi setiap pembawa wahyu ini, bagi setiap muslim ketika dia membaca Al-Quran. Baik bacaan itu dengan tempo hadr yang cepat atau tempo yang tartil yang sedang-sedang saja, itu semua harus dibaca dengan tajwid. Karena kalau kita membacanya tidak dengan tajwid, maka itu menyelisihi perintah Allah dan juga Rasulnya. فمراتب التلاوة ثلاث حدر وتدوير وتحقيق وكل هذا داخل في الترتيل. Tempo dalam membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah hadr, yaitu cepat. Kemudian tadwir, yaitu sedang. Dan juga tahqiq, yaitu dengan perlahan. Dan dengan ketiga tempo ini, kita harus membaca Al-Quran tetap dengan tajwid. Tidak ada pengecualian. ولما كان التجويد علما لسانيا التجويد إيه؟ علم ليس عقلي وإنما علم لسان. Dan ketika tajwid itu adalah ilmu lidah atau ilmu lisan, dia bukan ilmu akal. نعم. واللسان لا يثبت على حال واحد وإنما كثير التغير بتغير الحال. Sedangkan lidah itu berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, berbeda dengan akal yang mungkin memiliki satu kesamaan di antara semua manusia. فإذا جاء عربي وسكن عند الأعاجم قد يصبح لسانه أعجمي مثلهم وإذا سكن أعجمي عند العربي قد يتعرب لسانه فيصبح عربيا فصيحا. Bisa saja seorang Arab tinggal di suatu negeri di luar Arab, maka lidahnya pun juga menjadi seperti bukan lidah orang Arab. Demikian juga sebaliknya seorang ajam atau seorang asing di luar Arab, ketika dia lama tinggal di Timur Tengah ataupun di Arab, kemudian berinteraksi dengan mereka, bisa jadi lidahnya juga bisa menjadi seperti orang Arab. وطالما أن التجويد علم لساني فكان الأصل في تعلم القرآن التلقي والمشافهة. Dan karena tadi ilmu tajwid adalah ilmu lisan, ilmu lidah, maka pada prinsipnya, pada asalnya, belajar ilmu tajwid adalah dengan talaqi dan bertatap muka. فلا يؤخذ القرآن من الصحف وإنما يؤخذ من لسان عن لسان. Oleh karenanya ilmu Al-Quran itu tidak diambil dari lembaran-lembaran ataupun buku-buku, akan tetapi diwariskan atau diambil dari satu lidah kepada lidah yang lain. فإن زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر الذين هم نحن عن الأول. Oleh karenanya Sayyidina Zaid bin Thabit dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya al-qiraah atau ilmu qiraat itu adalah sunnah yang diikuti, yang orang yang belakangan yaitu kita mengambil dari orang yang terdahulu yaitu ulama-ulama kita yang dahulu. وطالما أن التجويد علم لساني واللسان كثير التغير كذلك اللحن متجدد. Dan karena ilmu qiraat ini adalah ilmu lisan
kemudian lidah kita juga berbeda-beda, maka kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran juga beragam dan terus akan ada sesuatu yang baru. اللحن متجدد لأن اللسان كثير التغير. Lahan atau kesalahan membaca Al-Quran akan ada sesuatu yang baru terus di dalam kesalahan-kesalahan tersebut karena lidah-lidah kita itu berbeda-beda. وطالما أن ألسنة الخلق مختلفة كما خلقها الله فقال واختلاف ألسنتكم وألوانكم فكذلك اللحن مختلف باختلاف طبيعة اللسان العرب والعجم فلحن العرب ليس كلحن العجم ولحن العجم ليس كلحن العرب. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah waqtilafu alsinatikum, perbedaan lidah, perbedaan bahasa. Oleh karenanya lahan, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an juga berbeda-beda. Kesalahannya orang Arab bisa jadi berbeda dengan kesalahan orang Ajam. Kesalahan orang Indonesia juga bisa jadi berbeda dengan kesalahan dalam kesalahan orang Arab. وسبب وضع هذا الكتاب أنني وجدت كثير من المقرئين والمعلمين مختلفون ومتفاوتون في الدراية باللحن، فمنهم من لا يصحح إلا اللحن الجلي، ومنهم من لا يصحح إلا اللحن الجلي والخفي العام، ومنهم من يدقق ويحقق ويقف على أزمنة الحركات، أزمنة المدود، أزمنة الغنن، فوجدت أن المقرئون مختلفون. Dan di antara sebab penulisan kitab ini adalah karena beliau mendapati banyak pengajar Al-Quran itu yang memiliki perbedaan level dalam pengajarannya ketika mengoreksi bacaan murid-muridnya. Di antara pengajar Al-Quran ada yang hanya mengoreksi bacaan kesalahan yang jelas saja. Di antara pengajar Al-Quran ada yang hanya mengoreksi bacaan atau kesalahan yang jali dan khafi secara umum. Dan di antara pengajar Al-Quran ada yang memiliki ketelitian yang begitu mendalam, yang bisa mengetahui kesalahan periode dalam kesalahan-kesalahan durasi gunnah, durasi mad, dan sebagainya. Dan beliau menginginkan agar kita semua, para pengajar Al-Quran, bisa memiliki derajat yang tertinggi dalam mengajar dan mengoreksi bacaan. والدراية باللحن متفاوتة بسبب عند القراء بسبب قدر الدراية العلمية عندهم وقدر الفهم للعلوم المتعلقة بالكتاب العزيز. Dan di antara sebab perbedaan pengetahuan para qurra, para pembaca Al-Quran dan juga para pengajarnya adalah karena perbedaan wawasan, perbedaan pengetahuan, perbedaan bacaan-bacaan terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitabullah ini. ووجدتهم أيضا مختلفون في الدراية باللحن على حسب تلقيهم من مشايخهم، فقد يكون الشيخ قد تلقى عن شيخه وشيخه لم يصحح له إلا اللحون العامة. Dan di antara sebab perbedaan kualitas pengajar adalah karena bagaimana dahulu dia bertalaki dengan guru-gurunya. Bisa saja dia dahulu ketika bertalaki, gurunya itu juga cuman mengoreksi kesalahan-kesalahan yang umum saja. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang detail tidak dikoreksi. Sehingga dia mengira bahwa kesalahan-kesalahan yang kecil itu bukanlah kesalahan. فالشيخ له أثر على الطالب، فالطالب على دين شيخه كما أن المرء على دين خليله. Dan oleh karenanya guru, seorang syekh itu memiliki pengaruh dampak yang begitu besar kepada muridnya. Kita bisa katakan bahwa seorang murid itu ala dini syekhihi, atau sebagaimana kondisi agama gurunya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu bergantung kepada agama kawannya. لم أجد فقط أن القراء مختلفون في اللحن، بل وجدت أن اللحن متطور من عصر إلى عصر، فلما استقرأت كتب المتقدمين وجدت لحون وقع قراء عصرنا فيها، ووجدت أن المتقدمين لم ينصوا على لحون موجودة في عصرنا. Selain karena perbedaan
selain perbedaan tentang pengetahuan para guru atau para pengajar Al-Quran terkait lahan atau kesalahan membaca Al-Quran, beliau mendapati bahwa kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran itu juga berbeda-beda. Terkadang beliau membaca satu kitab ulama terdahulu dan mendapati kesalahan-kesalahan yang ditulis oleh mereka ada pada zaman kita. Akan tetapi beliau juga terkadang mendapati kesalahan-kesalahan yang ada di zaman kita ketika beliau mengajar ternyata belum dituliskan oleh ulama-ulama terdahulu. لذلك جاء هذا الكتاب بناء على ما سبق من جهود عند المتقدمين والمتأخرين. Oleh karena itu kitab ini dibangun atau terbangun atas usaha dan jerih payah ulama-ulama terdahulu dan beliau tambahkan dengan pengalaman ataupun realita di zaman sekarang yang dirasakan oleh ulama mutaakhirin atau belakangan. وجدت أن آخر كتاب ألف في اللحن في تلاوة القرآن الكريم وقف على 7 أسباب أو 8 أسباب للحن في تلاوة القرآن الكريم. لكن لما نظرت نظرة عميقة إلى هذه القضية المهمة وقفت على 21 سببا للحن في تلاوة القرآن الكريم، ولم أضع اللحون فقط عند العرب، لا بل عند العجم أيضا. فأنا كثير من طلاب أعاجم من أمريكا، من تركيا، من إندونيسيا، من ماليزيا، فوضعت ألوان وأنواع من اللحون التي يقع كثير من القراء فيها سواء عرب أو عجم. Di antara kitab yang beliau dapati, di antara kitab terakhir atau yang paling akhir ditulis oleh ulama-ulama dalam ilmu qiraat, di dalamnya tentang lahan ini ya, tentang kesalahan membaca Al-Quran, di sana hanya tertulis 7 ataupun 8 sebab kesalahan membaca Al-Quran. Akan tetapi dalam pengalaman beliau, kemudian beliau melakukan penelitian yang lebih mendalam, mengumpulkan ilmu-ilmu dari ulama-ulama terdahulu, dan realita yang beliau hadapi di murid-muridnya bukan hanya orang Arab, tapi juga orang Ajam, di antaranya ada orang Amerika, Turki, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Beliau kemudian mengumpulkan itu semua di dalam kitab ini, sehingga terkumpul kurang lebih 21 sebab kesalahan. Kalau sebelumnya yang terakhir itu hanya 7 ataupun 8, di sini ditambahkan menjadi 21. السبب الأول في وضع الكتاب أن القراء والمقرئين متفاوتون في الدراية باللحن. السبب الثاني أنني وجدت بعض المقرئين والمعلمين لا يبالون باللحن، عادي يقرأ ويخطأ، هو أعجمي، بحجة أنه أعجمي لا مشكلة. مثلا الطالب يقول الرحمن الرحيم ضعيف في حرف الراء مثلا، فالمقرئ يقول هو أعجمي، لسانه أعجمي، عد حتى يختم الطالب ثم يدفع له المال ثم يأخذ الإجازة وشكرا على هذا. Nah, selain karena perbedaan kualitas dari guru-guru tadi dan wawasan mereka terhadap lahan atau kesalahan membaca Al-Quran, di antara sebab tersebarnya kesalahan membaca Al-Quran adalah juga para pengajar dan para pembaca Al-Quran itu tidak peduli akan kesalahan-kesalahan dalam bacaan. Misalnya beliau tadi mengatakan ada sebagian guru yang menganggap ketika ada kesalahan muridnya saat membaca Ar-Rahmanir Rahim, misalnya ro-nya kurang pas, beliau menganggap itu adalah kesalahan yang biasa, kesalahan yang wajar, karena dia bukan orang Arab, karena dia mungkin cuman kurang tebal sedikit misalnya, sehingga dibiarkan. Yang penting orang ini membayar biaya untuk ijazah, untuk qiraat, maka langsung diberikan ijazah dan sanadnya kepada sang murid. أو أن يلقن المعلم لم يفعل يا شيخ موجود يا شيخ. حاضر. أو أن يلقن المعلم الطالب اللحن وإذا قلنا له هذا لحن يقول هكذا تلقيت. Atau sang guru mentalkin murid-muridnya dengan satu kesalahan.
Dan ketika dikoreksi bahwa ini adalah kesalahan yang perlu dibenahi, dia mengatakan, dahulu aku bertalaki seperti ini. والسبب أنه لم يعتمد أو لم ينظر في كتب المتقدمين من الدراية، ليس عنده دراية بكتب المتقدمين، فقط يعتمد على ما يأخذه من شيخه. Yaitu dia tidak memiliki wawasan terhadap apa yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, landasan ilmunya cuman apa yang dia baca kepada gurunya. أو أن يقول أن هذا اللحن لا يغير في معنى القرآن فلا مشكلة. Atau dia mengatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan yang sepele, tidak mengubah makna di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada masalah. فيهون من قضية اللحن. Dia menggampangkan atau mengentengkan permasalahan kesalahan membaca Al-Quran ini. وهو غافل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. Dan dia abai atau lalai terhadap pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila Al-Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. وهو غافل أيضا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. Dan dia juga lalai terhadap pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah sebagaimana kalian belajar atau diajarkan. بل هو غافل عن قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Dia juga abai terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. هو غافل عن منهج رسول الله ومنهج صحابته في الإقراء، فالصحابة لم يتركوا مدا لم يؤتى به من طلابهم إلا ونبهوهم عليه، لم يتركوا غنة إلا وضبطوها لطلابهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان أعرابيا يقرأ عليه قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يمد كلمة الفقراء، فقال له ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله؟ قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال الراوي ومدها، مع أن المد عدم المد لا يغير المعنى، ولكن هكذا أنزلت، فيجب أن نحكم الأحكام. Dan dia juga lalai terhadap apa yang diwariskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengajarkan Al-Quran kepada para murid-muridnya, kepada para tabi'in. Karena para sahabat tidak pernah mengajarkan Al-Quran dengan mat yang berbeda yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak akan membiarkan muridnya membaca Al-Quran dengan mat yang kurang atau gunnah yang kurang. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang Arab yang membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran kepada beliau. Kemudian orang Arab ini membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka Abdullah ibnu Mas'ud memberikan teguran kepada orang Arab ini, bahwasanya dahulu Rasulullah tidak mengajari kami membaca seperti itu. Lantas bagaimana? Wahai Abdullah, wahai Abu Abdurrahman, beliau kemudian mencontohkan dahulu Rasulullah SAW mengajarkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata perawi, beliau memanjangkan matnya. Di dalam kata al-fuqara, mau dibaca 4 harokat atau cuma 2 harokat, di sana tidak ada perbedaan makna. Akan tetapi Abdullah ibnu Mas'ud sangat memberikan perhatian bagaimana dahulu Rasulullah mengajarkan, begitu pula Al-Quran itu seharusnya dibaca, bukan sekedar yang penting tidak mengubah makna. وجدت أن في زماننا هذا الكل يجري خلف الإجازة والشهادة دون طلب الإتقان. Beliau mendapati bahwa banyak para pelajar penuntut ilmu yang hanya mencari ijazah dan juga syahadah atau pengakuan, tidak mementingkan untuk memiliki kualitas yang baik. فأهملوا اللحن الذي يحدث منهم فنقلوه لطلابهم فاستشرى اللحن وتفشى
في تلاوة القراء. Maka sebagaimana dahulu gurunya keliru dalam belajar, karena saat belajar hanya mencari ijazah dan sanad, ketika dia mengajar pun juga yang diajarkan adalah kesalahan-kesalahan kepada murid-muridnya, sehingga kesalahan pun semakin menyebar dan dianggap sebagai sesuatu yang betul. فاستعنت بالله تعالى لإبراز خطورة اللحن وإظهار أهمية معرفته وتبيين حكمه وتفصيل أنواعه وبسط صوره وشرح أساليبه وجمع أسبابه والإرشاد إلى سبل الصيانة منه وعرض نماذج من كيفيات علاجه. كل ذلك من واقع القراءة والإقراء، من واقع القراءة والإقراء، مما سمعت من طلابي عربا وعجما، ومما هو شائع معلوم من اللحون جليها وخفيها في تلاوة القرآن الكريم. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dalam menjelaskan bahaya dari kesalahan membaca Al-Qur'an ini. Kemudian beliau juga di dalam kitab ini ingin menjelaskan pentingnya kita mengetahui kesalahan-kesalahan, mengetahui hukum-hukum, kemudian rincian-rincian macam-macamnya, dan ingin menjelaskan metode penyelesaiannya. Ini semua dari realita pengajaran dan juga bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh beliau selama mengajar dan juga yang didapati dari murid-muridnya, baik yang orang Arab maupun orang-orang yang non-Arab. فلن نصل إلى تمام الإتقان إلا بعد كمال الدراية باللحن. Kita tidak akan bisa menggapai satu kualitas yang tertinggi tanpa wawasan terhadap macam-macam kesalahan membaca Al-Quran. بل لن يكون المقرئ مقرئا حقيقيا إلا إذا أتقن وجمع الدراية باللحن. Bahkan beliau juga mengatakan tidak akan bisa seorang guru itu menjadi guru yang sejati, guru yang hakiki, tanpa dia memiliki wawasan terkait kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. كذلك الدراية باللحن تعطيني يقينا أن ما أرويه عن شيخي هو الصواب. لما أعرف اللحن لا يكون عندي شك فيما أرويه عن شيخي. لماذا؟ لأنني أتعرف على ألوان اللحن، فإذا ما يعطيه لي شيخي هو الصواب، هو الإتقان. Wawasan terkait kesalahan membaca Al-Quran ini juga bisa memberikan kita ketenangan ketika belajar kepada seorang guru. Kita sadar bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita ini adalah memang benar karena sesuai dengan ilmu-ilmu tersebut. الدراية باللحن تجعلنا نقبل على العلوم التي إذا ابتعدنا عنها وقعنا في اللحن. تجعلنا نقبل على العلوم التي بسبب الابتعاد عنها وقعنا في اللحن في تلاوة القرآن الكريم، مثل علم التجويد، علم الرسم، علم الضبط، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم الوقف، علم الابتداء، علم التفسير غريب المعاني. كل هذه العلوم نعم هي تسلم التلاوة من اللحن. طيب كيف أنا معلم كيف أتعلم هذا كله؟ تعلم. المرء لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، والتعلم ليس في ساعة وإنما في سنوات. Mempelajari ilmu lahan ini juga menjadikan kita mengenal berbagai macam jenis ilmu. Seperti misalnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian ilmu rasam, ilmu penulisan Al-Quran, ilmu simbol-simbol terkait dengan Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya dengan kesadaran. Karena tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan alim. Kita semua perlu belajar sedikit demi sedikit, kita mengenal berbagai macam ilmu, kemudian kita kaitkan satu sama lain. الدراية باللحن وفهم اللحن في تلاوة القرآن الكريم تجعلك تميز بين القراء. Ketika kita mempelajari ilmu lahan ini, kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran ini, kita dapat mengenal perbedaan kualitas para qurra, para pembaca Al-Quran. لذلك كانت هذه القضية مهمة جدا، والدراية باللحن
لدى المقرئ كدراية الطبيب بالداء وأسبابه. انظر يا شيخ. الدراية باللحن لدى المقرئ بمنزلة دراية الطبيب بالداء وأسبابه وكيفيات علاجه. فإذا درس الطبيب الطب دون أن يمارس الطب في آخر سنة في كليته لن يكون طبيبا، لن ينقذ حياة أي إنسان، بل كل إنسان سيكون تحت يديه سيخرج إلى القبر إن شاء الله. Oleh karenanya mempelajari ilmu tajwid, terlebih khusus ilmu lahan ataupun kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran ini, itu sangat penting bagi para pengajar. Karena mempelajari ilmu kesalahan membaca Al-Quran ini, ibarat seorang dokter mempelajari berbagai macam penyakit. Seorang dokter tidak akan bisa mengobati pasiennya tanpa terlebih dahulu mengetahui penyakitnya. Ketika dia sudah tahu penyakitnya, baru dia akan tindak, diberi resep, diberi obat. Kalau dia tidak tahu penyakitnya apa, lalu diberikan tindakan tanpa sebab yang jelas, atau dia biarkan penyakit itu, maka pasien-pasiennya tidak akan selamat. لذلك إن شاء الله تعالى أريد في هذا اللقاء بعدما نتعرف على اللحن وألوان اللحن وأسباب اللحن وكل شيء عن اللحن من كتاب اللحن، نريد أن نستمع إلى تلاوة أحد من إخواننا يقرأ ونستخرج اللحون التي تقع منه حتى نعرف كيف نستخرج اللحون عند التعليم وعند إقراء القرآن الكريم. Oleh karenanya setelah kita mempelajari macam-macam lahan, sebab-sebab lahan, kemudian bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran kita di dalam daurah ini, insya Allah kita akan juga mencoba mendengar mungkin dari sebagian peserta, baik yang offline maupun online, agar ada yang bersedia untuk membaca Al-Quran, kemudian beliau akan coba mengoreksi jika ada kesalahan-kesalahan ketika membaca. Langsung praktek. فالدراية باللحن لا يكفي فيها المدارسة بل الممارسة. Karena mempelajari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran ini tidak cukup dengan bacaan, tidak cukup dengan penyampaian materi, akan tetapi juga perlu ada latihan dan juga praktek. هذا الكتاب وضعت فيه إرشادات للقراء وتوجيهات للمقرئين من الواقع. المقرئون الذين لا يبالون بإعطاء الإجازات، المقرئون الذين لا يبالون بتصحيح الأخطاء للطلاب، المقرئون الذين ينشغلون وهم يقرئون عن مهمة الإقراء. وضعت في هذا الكتاب يعني وضعت يدي على الواقع ثم أمسكت بقلمي ونسخت من الواقع في الأوراق. Di antara keistimewaan buku ini adalah beliau mengambil berbagai macam realita, berbagai macam fenomena yang ada di dalam kenyataan, bagaimana ada guru-guru yang tidak peduli ketika memberikan ijazahnya, bagaimana ada guru-guru yang juga ketika ada kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran dari murid-muridnya itu dibiarkan. Beliau kemudian ingin membahas hal tersebut, mengambil dari realita, dari kenyataan, dari real story seperti itu untuk kemudian dibahas dan kita pelajari bagaimana hal itu sebenarnya tidak layak dan bagaimana pesan-pesan ulama terdahulu. لذلك تعالوا بنا نتعرف على اللحن في تلاوة القرآن الكريم. فلن تتعرف على النور إلا أو لن تعرف قيمة النور إلا إذا عشت في الظلام، ولن تعرف قيمة الحق إلا إذا عرفت صوت الباطل. Kita tidak akan dapat mengetahui nilainya cahaya kecuali setelah kita mengetahui kegelapan atau mengenali kegelapan. Kita tidak akan bisa mengetahui satu kebenaran kecuali setelah kita mengetahui sesuatu yang batil. Oleh karenanya kita juga hanya akan bisa mendapati bacaan Quran yang tepat, bacaan yang benar, kalau kita mengetahui bagaimana macam-macam kesalahan membaca Al-Quran. ولن تتعرف على حقيقة التجويد
إلا إذا تعرفت على اللحن وألوانه. Kita tidak akan dapat mengetahui hakikat tajwid yang benar kecuali setelah kita mengetahui berbagai macam bentuk-bentuk kesalahan membaca Al-Quran. يا الله لأين وصلنا الصفحة كم شيء لابد أن تذكر الصفحة قبل نعم. أنا في محاضرة معلش. يلا السلام عليكم. بعدما كتبت هذا الكتاب كنت أقرأ في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، فقرأت نصا جميلا يقول: اعلم أن التوبة ترك الذنب. اعلم أن التوبة ترك الذنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته. Setelah beliau selesai menulis kitab ini, beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan mendapati satu teks yang menarik di mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketahuilah bahwa kita atau Anda tidak akan bisa meninggalkan suatu dosa kecuali setelah mengetahui jenis-jenis dosa tersebut. Wa idza kanat at-taubatu wajibah فالذي يوصلنا إلى الواجب واجب. إذا كان التجويد واجب فالذي يوصلنا إلى التجويد الصحيح واجب معرفته ألا وهو اللحن. ما الذي يوصلنا إلى التوبة الصادقة؟ معرفة الذنوب. لذلك قال: فمعرفة الذنوب إذن واجبة. هكذا قال الإمام الغزالي رحمه الله. لذلك معرفة اللحن واجب حتى تتعرف على حقيقة التجويد وحتى يستقر في قلبك أن هذا هو الحكم الصحيح أو هذا هو النطق الصحيح. عليك أن تتعرف على ما يخالف هذا النطق الصحيح. Beliau Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kita wajib untuk meninggalkan dosa dan kita tidak akan bisa meninggalkan dosa kecuali setelah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu dosa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bertaubat dengan taubat yang benar, maka sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada taubat itu juga dihukumi wajib. Oleh karenanya beliau mengatakan sebagaimana taubat itu wajib, maka mengetahui macam-macam dosa juga hukumnya wajib. Kemudian beliau Syekh Ahmad menyamakan atau mengambil dari apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ini bahwa apabila kita ingin membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka kita perlu tahu bagaimana bacaan-bacaan yang salah. Kalau kita ingin membaca dan melafalkan Al-Quran dengan sebagaimana semestinya, lidahnya bagaimana, maka kita juga harus tahu bagaimana bacaan-bacaan yang keliru, bagaimana posisi-posisi yang salah. Oleh karenanya, sebagaimana mengetahui dosa itu wajib sehingga kita bisa bertaubat, maka mengetahui kesalahan membaca Al-Quran juga wajib agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tepat. ولن تكون متقيا لله حق الاتقاء
إلا إذا عرفت من أي شيء أتق الله. أتق الله من النظر إلى الحرام، أتق الله من أن تمد يدي إلى الحرام، أتق الله أن أمشي إلى الحرام، أتق الله أن كذا كذا حتى أصل إلى تقوى الله. Dan kita tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kecuali kita tahu dari hal apa kita harus melindungi diri, dari hal apa kita harus bertakwa. Misalnya kita harus menjaga mata kita dari apa yang Allah haramkan, menjaga tangan kita dari sesuatu yang Allah haramkan, menjaga hati kita dari hal-hal yang membuatnya kotor. Sehingga ketika kita tahu hal-hal yang membuat hati kita kotor, yang membuat kita berdosa kepada Allah, lalu kita menjauhinya, maka saat itu jugalah kita kemudian bisa menggapai derajat ketakwaan kepada Allah. ولن تتعرف على الخير ويستقر في قلبك أنه هو الخير إلا إذا تعرفت على الشر. Dan kita tidak akan dapat mengetahui satu kebaikan, lantas kita merasa tenang dengan pengetahuan kita bahwa itu memang benar-benar baik, kecuali setelah kita mengetahui satu kesalahan ataupun keburukan. فإننا نتعرف على اللحن حتى يستقيم اللسان على الإتقان. Kita sesungguhnya belajar kesalahan membaca Al-Quran agar kita senantiasa istiqomah dalam membaca bacaan yang benar. نتعرف على اللحن حتى لا نقع في اللحن في القرآن الكريم، فهو مبحث تنبيهي تحذيري يجتنب ولا يجتلب. Kita mempelajari ilmu lahan ini agar kita kemudian bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena pembahasan yang akan kita bahas pada daurah beberapa hari ini adalah ilmu yang kita pelajari untuk kita hindari dan bukan untuk kita pakai. خرج يا شيخ مرة أخرى. سبحان الله. ثاني مرة أخرى. يا سبحان الله. ممكن لا مشكلة. فهذا المبحث مبحث تنبيهي تحذيري حتى لا نقع في اللحن في تلاوة القرآن الكريم. فإذا وقعنا في اللحن في تلاوة القرآن الكريم وقعنا في الخطأ في الفهم عن الله عز وجل، لأن سلامة اللفظ يتبعه سلامة المعنى. فإذا لم يسلم اللفظ من الخلل لم يسلم المعنى من اللحن. Kita mempelajari kesalahan membaca Al-Quran ini agar kita bisa menjauhinya, sehingga kita bisa memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan keliru, maka itu akan membawa kita pada pemahaman yang keliru. Sesungguhnya keselamatan bacaan atau keselamatan pemahaman itu bergantung juga terhadap keselamatan apa yang kita baca. نعم. لذلك يقال إذا اختلت اللغة فسد الكلام. Sehingga dikatakan apabila bahasa itu sudah mulai rusak, maka pembicaraan ataupun ucapan-ucapan itu pun juga akan menjadi rusak. ولم يدرك المراد. Dan tidak akan dipahami perkataan tersebut. فراس من الشعراء الكبار من شعراء العربية يقول عرفت الشر لا للشر، يعني عرفت الشر لا لأن أفعل الشر لكن لتوقيه للابتعاد عنه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. أقول مقتبسا عرفت اللحن لا للحن لكن لتوقيه. ومن لا يعرف اللحن من القراء يقع فيه. لذلك قال الإمام الخاقاني رحمه الله وهو من كبار علماء القراءات وكان زميلا للإمام الداني، قال ماذا؟ فأول علم الذكر إتقان حفظه. ما قال ومعرفة بالتجويد، قال ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. يعني بعدما تتقن الحفظ اعرف اللحن الذي قد يقع فيه القارئ في تلاوته، فإذا عرفت اللحن عرفت التجويد. Oleh karenanya Firas, seorang syu'ara besar dahulu, mengatakan
Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqtihi. Aku belajar mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi agar aku bisa menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqa'u fihi. Katanya, orang-orang yang tidak mengetahui keburukan, tidak mengetahui di sana ada mara bahaya, cepat atau lambat dia akan terjatuh di dalamnya. Kemudian Syekh beriktibas atau mengutip dari syair ini mengatakan, Araftul lahna la lillahni lakin litawaqtihi. Aku atau kita belajar kesalahan membaca Al-Quran bukan untuk melakukan kesalahan, akan tetapi agar kita bisa menghindarinya. Karena qari yang tidak mengetahui kesalahan membaca, maka cepat atau lambat dia akan melakukan kesalahan tersebut. Imam Al-Khaqani, salah seorang imam besar qurra zaman dahulu, temannya, beliau mengatakan bahwa dalam mempelajari Al-Quran yang paling pertama adalah mengitqankan atau memantapkan hafalan. Yang kedua, bukan langsung belajar tajwid, akan tetapi kata beliau, yang kedua setelah memantapkan hafalan adalah mengetahui kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran dari lisan-lisan kita. نعم. من هنا تأتي أهمية معرفة اللحن وأساليبه وطرائقه وأسبابه في تلاوة القرآن الكريم حتى يبصره القارئ ويكون على دراية كافية به ليتجنبه وينزه تلاوته عنه ويخلصها منه. فكيف يصل القارئ إلى التجويد الأمثل والأداء الأكمل وهو لا يدري ما ينافي ذلك التجويد ويفسده. Dari sini kita bisa memahami tentang pentingnya bagi kita mengetahui kesalahan membaca Al-Quran, bentuk-bentuknya, cara-caranya, dan sebab-sebabnya dalam membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita sudah mengetahui hal-hal tadi, itu akan membantu kita dalam belajar dengan benar, belajar menghindarinya, kemudian membersihkan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita dari kesalahan-kesalahan tadi. Sehingga seorang qari hanya akan bisa menggapai bacaan yang terbaik ketika dia mengetahui apa-apa saja yang bisa merusak bacaannya. فحال من يريد أن يجود القرآن وليس على دراية بلحنه وأنواعه وأسبابه وليس مدركا لكيفيات علاجه كحال من يصل إلى من يريد أن يصل إلى تقوى الله تعالى ولا يدري من أي شيء يتقي الله. فقل لي بربك، يعني قل بالله عليك، هل سيصل إلى ما يصبو؟ لا. Maka kondisi orang yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, tapi dia tidak tahu macam-macam kesalahan adalah sama seperti orang yang ingin menggapai derajat ketakwaan, tapi dia tidak tahu dari hal apa dia harus bertakwa kepada Allah. Maka katakanlah kepada saya, ini adalah salah satu uslub ya, atau penyampaian khas Arab. Katakanlah kepada saya bagaimana, apakah orang ini akan sampai terhadap apa yang dia cari? لذلك قال أحد الحكماء كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقى. كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقى. كيف يكون تقيا لله. التقي كيف يكون تقيا وهو لا يدري من أي شيء يتقي الله. كذلك كيف يكون القارئ متقنا وهو لا يدري ما ينافي الإتقان ويفسده. Oleh karenanya salah seorang yang hakim berkata atau seorang yang bijak berkata, bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa sedangkan dia tidak tahu dari apa dia harus bertakwa. Maka kami mengatakan bagaimana seorang bisa mutkin, bisa baik bacaannya kalau dia tidak tahu dari apa dia harus memperbaiki bacaan Al-Quran tersebut. وللدراية باللحن يجب علينا أن يكون عندنا دراية بالعلوم القرآنية والعلوم العربية. Dan ketika kita ingin mempelajari lahan atau ingin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, maka kita juga harus memiliki wawasan terkait ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu bahasa.
العلوم القرآنية كعلم رسم القرآن، علم الوقف والابتداء، علم التجويد. طبعا في الأساس فعلم التجويد أصل علوم القرآن الكريم، فمن لم يعلم الدراية لن يضبط الرواية ولن يسلم من اللحن أبدا. Dan di antara bentuk ilmu-ilmu Al-Quran yaitu ilmu rasm, ilmu penulisan Al-Quran, kemudian juga simbol-simbol di dalam Al-Quran, ilmu waqaf dan ibtida, ilmu tajwid dan sebagainya. Kita perlu untuk mengetahui ilmu-ilmu teori ini untuk menyempurnakan ilmu riwayat kita, sehingga kita bisa memperbaiki bacaan dan menyelamatkan diri kita dari kesalahan membaca Al-Quran. علم الرسم ممكن تقع في اللحن بسبب أنك لا تدري عن الخط شيئا، بل القسمة العقلية تقول أو العقل يقول كيف نصل إلى ضبط اللفظ والخط مجهول. Terkait ilmu rasm ini, dia juga bisa membawa kita, atau penulisan Al-Quran, apakah bisa membawa kita pada kesalahan membaca? Bisa. Karena penulisan Al-Quran itu agak khusus, berbeda dengan penulisan Arab biasanya. Dan kalau kita menggantungkan bacaan kita terhadap penulisan Arab yang biasa, di sana kita akan keliru dalam membaca Al-Quran. فحتى لا يداخلك الشك فيما تقرأ عليك أن تتعرف على الخط المقروء. Agar kita tidak ragu terhadap apa yang kemudian kita baca, maka kita perlu tahu bagaimana teks itu ditulis. وعلم الضبط، علم الضبط هو علم زائد على الرسم وليس من جملة الرسم، كضبط الحركات وضبط التنوين وضبط الشدات والسكنات والصفر المستطيل والصفر المستدير. هذه الأشياء كلها لابد أن تتعرف عليها حتى لا تقع في اللحن. Dan ilmu dhabt ini adalah ilmu simbol-simbol di dalam Al-Quran, seperti misalnya harakat, kemudian tanwin, syiddah, lalu syaddah, lalu ada lingkaran yang bulat, ada lingkaran yang agak lonjong. Itu semua kita juga perlu sadari, kita perlu pahami agar kita selamat dari kesalahan membaca Al-Quran. Meskipun ilmu dhabt ini adalah ilmu tambahan, ilmu yang ditambahkan oleh para ulama untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan baik. واللحن ليس فقط لحن لفظي، بل هناك لحن معنوي ويكون بسبب مخالفة قواعد الوقف والابتداء. Dan kesalahan membaca Al-Quran bukan hanya kesalahan pengucapan, akan tetapi juga bisa kesalahan maknawi, yaitu ketika seseorang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu waqaf dan ibtida, tidak sesuai, atau dia berhenti pada sesuatu, pada ayat atau pada bagian, pada kalimat yang tidak seharusnya dia berhenti di sana. طبعا مع علم التجويد في الأساس، لأن التجويد هو أصل علوم القرآن الكريم، فبه يبدأ طالب القرآن الطلب. Dan tentunya ilmu tajwid sebagai pondasi, karena dia adalah ilmu yang paling utama dalam ilmu-ilmu Al-Quran, maka bagi para penuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran, dia yang pertama kali harus belajar adalah ilmu tajwid ini. ولا تكفي الدراية بالعلوم القرآنية، بل لا بد لك من الدراية بالعلوم العربية على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، حتى لا يداخلك الشك فيما تقرأ. مثلا قول الله عز وجل: إذا حضر يعقوب الموت أم يعقوب الموت، هل وإن يسلبهم الذباب شيئا أم يسلبهم الذباب شيئا. Dan tidak cukup bagi kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran saja, akan tetapi kita juga perlu mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab sesuai kadar kemampuan kita, sehingga kita bisa tahu dari sekedar membaca Al-Quran mana bacaan yang benar. Apakah idza hadara Ya'qubul mauta atau idza hadara Ya'qubal mautu? Apakah wa iyyaslubuhumuz dzubabu atau wa iyyaslubuhumuz dzubabu? Apakah di dhammah atau sukun? طبعا إذا تعرفنا على النحو وعلى الإعراب لن نقع في اللحن أبدا.
Sehingga ketika kita mempelajari ilmu nahwu, itu akan membantu kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. نعم. طيب كيف نعرف اللحن؟ Bagaimana kita mengetahui lahan atau kesalahan baca? تعرف اللحن بطريقتين Ada dua cara. أو بطريقين. طريق الدراية وهو الطريق الأول. Yang pertama adalah dengan ilmu teori, وطريق الرواية. dan yang kedua adalah ilmu praktek atau riwayat. طريق الدراية هو العلم بنصوص العلماء، أن يكون عندك نظر وعندك بصر في كتب العلماء المتقدمين كالإمام مكي القيسي، الإمام الداني، الإمام ابن مجاهد، كالإمام ابن الجزري، كيف ماذا قالوا في كتبهم؟ Ilmu dirayah ini adalah ilmu wawasan atau ilmu teori yang kita dapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Untuk mengetahui kesalahan membaca Al-Quran, kita juga harus memiliki wawasan. Apa yang dahulu diterangkan oleh Imam Ibnul Jazari, Imam Ad-Dani, dan sebagainya di dalam kitab-kitab mereka. Jika mereka memberikan isyarat, ini adalah bacaan yang keliru, itu akan memberikan wawasan kepada kita. Dan jika kita mendengar seseorang membaca dengan bacaan tersebut, kita tahu bahwa itu adalah kekeliruan. وأن تفهم القواعد التي دونوها في كتبهم. Dan kita juga perlu memahami kaidah-kaidah yang telah mereka susun di dalam kitab-kitab mereka. وليس فقط هؤلاء العلماء فهم علماء في القراءة، لا بل أيضا تنظر في كتب أهل اللغة، فإن التجويد في الأساس فرع عن اللغة العربية. Tidak hanya kita membaca buku-buku ulama qiraat, akan tetapi kita juga perlu mempelajari buku-buku ulama bahasa. Karena sebenarnya ilmu tajwid ini adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. لذلك لخص لنا المرعشي رحمه الله كيفية معرفة اللحن بالدراية. كيف نعرف اللحن؟ قال يعرف بعضه بالاطلاع على علم التجويد، يعني بدراسة علم التجويد، وهو الخطأ في المبنى والصفات، وبعضه بالاطلاع على علم اللغة، وهو الخطأ في حركات الأوائل. يعني لو أنت أخطأت في مخرج أو في صفات أو في حكم من الأحكام التجويدية فعليك أن تدرس علم التجويد. أما إذا أخطأت في الحركات والسكنات وغير ذلك فعليك أن تدرس علم bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Mar'ashi mentalkhis atau meringkas di dalam ucapan beliau, kita dapat mengetahui, ini yang di layar ya, kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran itu sebagiannya dengan ilmu tajwid, yaitu jika kesalahan tersebut bersifat seperti gunnah, kemudian makhraj huruf, dan sebagainya. Dan sebagian lagi dapat kita ketahui dengan ilmu bahasa Arab. Semisal terkait dengan harakat-harakat di dalam bacaan kita. Misalnya harakat di hamzah wasol dibaca fathah, dhammah, atau kasroh. Kemudian harakat di tengah kata ataupun di ujung kata. Itu semua hanya dapat kita ketahui dari mempelajari bahasa Arab. قد ترى أن الموضوع كبير. Barangkali kita memandang ternyata tema pembahasan ini adalah suatu tema yang besar. فكيف أتعلم كل ذلك؟ Bagaimana kemudian saya bisa mempelajari semuanya? حتما قد تتعلم كل ذلك وأكثر من ذلك إذا كانت لديك همة كبيرة. Tentu insya Allah kita semua akan bisa mempelajari ini apabila kita memiliki satu tekad yang besar dalam belajar. مشكلة كثير من طلاب العلم أنهم يتعجلون الثمار ولا يصبرون على أن تنضج الثمرة ثم يأكلها طيبة. لا يريد أن يدرس العلوم كلها في ساعة. Permasalahan kebanyakan penuntut ilmu adalah mereka ingin satu hasil yang cepat, hasil yang instan, dan tidak bersabar menunggu buahnya matang
sehingga bisa dimakan dengan nikmat. Ya, Nah. tidak bersabar dalam belajar, ingin semuanya bisa paham dalam waktu singkat. لذلك علينا أن ننوي ونبدأ وما تأخر من بدأ. Oleh karenanya kita perlu berniat dan memulai, dan tidaklah terlambat seseorang yang ketika dia sudah memulai. وفي الحقيقة هذا شعاري مع نفسي دائما كل صباح أقول ما تأخر من بدأ. Dan ini adalah syiar atau moto beliau di dalam hidupnya yang diucapkan setiap pagi, ma ta'akhkhara man bada, tidaklah terlambat orang yang memulai berapapun usianya. نعم. طيب عرفنا أن علم الدراية يكون بالاطلاع على كتب القرآن، كتب التجويد، وكذلك كتب اللغة. أما علم الدراية كالقراءات وأوجهها، أقصد علم الرواية لا يتم إلا بالتلقي والمشافهة. لا بد، علم الرواية يعني أنت تتلقى عن شيخ، أنت فهمت العلوم درستها، أنت أتقنت علم التجويد دراية، ابدأ اقرأ على شيخك. لذلك لا أنصح طالبا يقرأ على أستاذه بالتجويد وهو جاهل بالأحكام التجويدية. Apabila tadi ilmu dirayah, ilmu teori itu kita pelajari dari kitab-kitab, dari buku-buku, maka jalan atau cara yang kedua yaitu ilmu riwayat tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan bertalaki dan bertatap muka dengan guru kita. Ilmu dirayah atau ilmu-ilmu teori tadi adalah yang lebih dahulu kita pelajari, dan beliau tidak menyarankan bagi seseorang untuk bertalaki dengan syekh, untuk setoran sanad atau setoran Al-Quran dengan seorang syekh tanpa memiliki modal ilmu tajwid. Jadi belajar teori dulu baru kemudian tak praktek. فمن لم يعلم الدراية لن يضبط الرواية. Orang yang tidak memiliki wawasan terhadap ilmu teori, dia tidak akan bisa mendapatkan riwayat dengan benar, tidak akan bisa belajar dari gurunya dengan tepat. نعم. طيب هل يمكننا أن نكتفي بطريق واحد؟ Apakah cukup bagi kita untuk belajar atau memantapkan ilmu dengan satu jalan saja, tadi satu metode saja, pertama teori dan atau praktek? لا يمكن. لا بد من الدراية مع الرواية ولا بد للرواية مع الدراية. Tidak akan mungkin bagi kita untuk bisa memiliki kualitas yang baik kecuali dengan keduanya, yaitu dengan ilmu teori dan juga praktek sekaligus. فمن كان له حظ من الرواية دون الدراية فلا شك أنه سيقع في الخطأ والغلط، بخلاف من كان جامعا بين الرواية والدراية فالأمر يختلف تماما. وبذلك يتميز القراء بدرايتهم وروايتهم من القراء من لا يعرف إلا الرواية، وبهذا لا تروي عنه لأنه لا ثبات للعلم عنده. من كان ينقل العلم من شيخ دون أن يؤيد هذا العلم دراية ويثبت هذا المقروء الذي عند هذا الشيخ دراية تؤهله للتعليم فلا تأخذ منه العلم. Maka barang siapa yang dia hanya memiliki semangat untuk bertalaki, mengambil ilmu riwayat saja tanpa belajar teori-teori, tidak disangkal atau sudah bisa dipastikan bahwa dia akan melakukan kesalahan cepat atau lambat. Berbeda dengan orang yang menggabungkan antara ilmu teori dan juga praktek. Oleh karenanya, terkait dengan orang-orang yang hanya belajar ilmu riwayat ini, sedangkan teorinya tidak paham, janganlah mengambil ilmu dari dia. Beliau tidak menyarankan hal seperti itu karena sejatinya dia tidak memiliki wawasan, hanya memiliki sanadnya saja. الإمام مكي القيسي يقول القراء يتفاضلون في العلم بالتجويد، يعني يختلفون في العلم بالتجويد، فليس القراء على مرتبة واحدة، منهم من يعلمه رواية وقياسا وتمييزا، فذلك الحاذق الفطن يعني الذي يعلم التجويد
أخذ التجويد رواية ودراية. رواية ودراية. انتبهوا، كلمة الرواية والدراية نحتاج إليها في كتابنا كثيرا. ومنهم من يعرف التجويد سماعا وتقليدا، ما شاء الله صوته جميل جدا وأحكامه جيدة. أحكامه جيدة. كيف أخذ القراءة؟ أخذ القراءة سماعا وتقليدا. هل نأخذ منه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس عنده دراية تمكنه من القراءة بالرواية. لا بد وأن يدخله الشك، لأنه ليس عنده دليل، ليس عنده ثبات لهذا المقروء. Oleh karenanya Imam Al-Makki Al-Qaisi mengatakan Al-Qurra atau para pembaca Al-Quran itu berbeda-beda dalam ilmu tajwid. Di antara mereka ada yang memiliki ilmu riwayat dan juga diroyah sekaligus. Maka ini adalah seorang pelajar atau seorang pembaca Al-Quran yang terbaik. Dia memiliki guru yang baik dan memiliki ilmu teori yang baik. Dan di antara mereka ada juga yang hanya belajar secara taklid dari gurunya tanpa tahu teori-teorinya. Maka dia adalah orang yang ilmunya lemah. Dan kita jangan mengambil ilmu dari dirinya. لذلك وصف الإمام مكي القيسي وصف الذي يأخذ القرآن سماعا وتقليدا، يعني سمع الشيخ الحصري فصار يقرأ مثل الشيخ الحصري تماما. هل هذا يؤخذ منه؟ لا تأخذ منه، لأنه وصفه فقال فذلك الوهن الضعيف. فذلك الوهن الضعيف لم يدرس أحكام التجويد ولم يدرس ما يسلم قراءته من اللحن. Oleh karenanya Imam Makki Al-Qaisi tadi mengatakan di antara orang-orang yang hanya belajar dari mendengar, misalnya apalagi hanya mendengarkan murattal, mungkin suaranya bagus, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu tajwid, janganlah kita belajar dari orang seperti ini, karena ilmunya itu meragukan dan juga lemah. لذلك قال فنقل القرآن فطنة ودراية أحسن منه سماعا ورواية. يعني القرآن أولا يجب أن يدرس. تدرس أولا التجويد ثم تروي عن شيخ، لا تروي ثم تدرس، وإلا كانت روايتك هذه رواية غير ثابتة، لأنها لم تبنى على أصل ولم تنقل عن فهم. Oleh karenanya pembelajaran Al-Quran dengan benar, dengan teori dahulu baru kemudian store kepada guru itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkan atau hanya sekedar setoran kepada gurunya. Jangan kita setoran terlebih dahulu baru belajar teorinya, karena ini asasnya atau fondasinya akan lemah. Sebaiknya kita mempelajari ilmu-ilmu teori terlebih dahulu, baru kemudian setoran kepada guru, mengambil riwayat dari guru kita. Qala fa idza ijtama'a lil muqri'i an-naqlu wal fitnatu wad dirayah wajabat lahu al-imamah wa sahhat alayhi al-qira'ah. Yani hadha huwa الشيخ المقرئ الذي أنقل عنه. Apabila ليس فقط الشيخ الذي أنقل عنه وصاحب السند العالي، بل صاحب الدراية الراسخة فيما يرويه عن مشايخه. Kemudian Imam Makki Al-Qaisi menjelaskan bahwa apabila telah terkumpul pada diri seorang muqri atau pengajar Al-Quran, an-naqlu, sanad, kemudian kecerdasan juga, dan dia memiliki ilmu-ilmu teoritis, maka dia berhak untuk mendapatkan imamah atau gelar imam, dan dia berhak untuk memiliki qiraah atau memiliki riwayat dari gurunya. Tidak hanya cukup orang yang memiliki riwayat saja tanpa ada wawasan, akan tetapi juga harus seorang guru Al-Quran itu selain memiliki sanad, itu juga harus memiliki ilmu-ilmu teori. Jangan terpukau dengan sanad yang tinggi saja. ولقد وضعت يدي هنا على الواقع فقلت ولقد ادعى أناس العلم بالقرآن في زماننا
ولقد ادعى أناس العلم بالقرآن في زماننا ولقبوا أنفسهم بالمقرئين وهم لا يدرون عن علم القراءة إلا اسم الرواية المقروء بها، وقد لا يدرون وقد يدرون بالأصول، قد يعرفون الأصول، أصول القراءة من مثلا إمالة وكذا لكن لا يعرفوا لماذا هي ممالة، ما سبب الإمالة كذا، متفاخرين بسندهم الذي أخذوه بحق ناقص أو بغير وجه حق، بل بالبيع أو بغيرها من وسائل انعدام الضمير، ثم تراه يقرئ القرآن معتمدا على المشافهة التي تلقاها عن شيخه دون أن يدري شيئا عما يقرأ أو يقرئ، ودون أن يمعن النظر في كتب العلماء وسادة القراء من المتقدمين، ثم تراه يلحن ويحيل ذلك إلى التلقي عن شيخه، يقول يلحن، طب أنت تلحن يا شيخ، يقول هكذا تلقيت عن شيخي يا شيخ، يا شيخ يقول فسقى لهما، يا شيخ قل فسقى لهما، يقول لا أنا شيخي قال لي فسقى لهما، أنا هكذا أمشي خلف شيخي. لا، ابن الجزري نفسه ما اعتمد على ما يأخذه من مشايخه فقط، بل اعتمد على الكتب أيضا، لم يعتمد كل الاعتماد على ما يتلقاه عن شيخه، فقد يسهو الشيخ، قد أقول لك شيئا نسيت، ما الذي يثبت هذا؟ الكتاب، الكتاب الدراية، وسبب إحالته لماذا هو يقول هكذا تلقيت؟ ضحالته في علم القراءة، قلته وقلة وضعفه في علم القراءة والدراية بها، فلا يعول على هذا التلقي، يعني لا يؤخذ من هذا الشيخ لأن لحنه ليس حجة على القراءة. ظننت أن هذا في زمننا فقط، عندما نظرت للواقع وتعجبت جدا. عندنا في مصر البعض أمين يعطي الإجازة بضمير، والبعض يعطي الإجازة ب1000 جنيه، تعطيه 1000 جنيه يعطيك الإجازة ما شاء الله في البريد، تصل لك في البريد دون حتى أن تجلس مع الشيخ، ممكن في الهاتف. ظننت أن هذا في عصرنا فقط، وإنما وجدته في كل عصر. لما استقرأت كتب العلماء وجدته في كل عصر، فعلمت أن الخير والشر لا يكون في عصر واحد وإنما يكون في كل عصر. Beliau kemudian menuliskan juga sebagaimana yang ada di layar bahwa ada orang-orang yang mendakwakan dirinya atau mengaku-ngaku bahwa dia memiliki ilmu terhadap Al-Quran, menggurui atau melakopkan dirinya sebagai seorang mukri atau guru Al-Quran, akan tetapi mereka sebenarnya tidak paham tentang ilmu qiraah kecuali cuman nama imam-imamnya saja, nama Imam Al-Kisai dan seterusnya. Lalu mereka juga membanggakan sanad mereka yang mereka ambil dengan hak yang kurang sebenarnya. Hanya setoran saja tapi dia tidak memiliki ilmu teori. Maka yang seperti ini adalah hal yang keliru. Misalnya mereka dahulu ketika setoran atau mengambil sanad hanya sekedar membayar, yang penting bayar tanpa dapat koreksi dari guru-gurunya sehingga bacaannya juga keliru seperti itu. Dia tidak tahu apa yang dia baca dan apa yang dia ajarkan. Dan ketika dia kemudian salah dalam membaca Al-Quran, lalu ditegur bahwa itu adalah kesalahan, dia berhujjah atau dia berlindung dari kata-kata dahulu saya talaki seperti ini dengan guru saya. Padahal beliau menjelaskan Imam Ibnul Jazari saja, seorang imam qiraat, beliau juga tidak hanya bersandarkan terhadap guru, tapi beliau juga membaca kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu. Maka bagi para pelajar Al-Quran dan juga para pengajar Al-Quran, jangan sampai hanya mencukupkan diri dengan apa yang kita ambil dari guru kita, tapi kita juga harus menambah wawasan kita terhadap ilmu-ilmu teori, ilmu-ilmu dari ulama-ulama terdahulu. Dan sebab dari kelemahan sebagian pengajar Al-Quran yang beliau katakan didapati banyak di Mesir sana adalah mereka hanya sedikit ilmu tentang qiraatnya,
hanya sedikit ilmu tentang wawasan-wawasan seputar tajwidnya. Maka dari guru-guru yang seperti ini jangan sampai kita mengambil ilmu dari mereka. Karena kalau kita mengambil riwayat dan sanad dari mereka, kesalahan-kesalahan yang mereka ajarkan kepada kita bukanlah hujah bagi kita untuk kemudian salah lagi dalam membaca dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan beliau pada awalnya menyangka bahwa guru-guru semacam ini hanya ada di zaman kita. Hanya ada di zaman modern. Misalnya ada guru yang bermudah-mudahan dalam meriwayatkan sanad, misalnya mencukupkan diri melalui telepon genggam setoran dari HP saja tanpa ada video misalnya. Lalu yang penting dia bayar, lalu akan dikasih ijazah. Tapi ternyata ketika beliau menelaah lebih jauh kitab-kitab ulama terdahulu, ternyata fenomena semacam ini, guru-guru yang tidak amanah dalam mengajarkan Al-Quran, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada sejak masa-masa terdahulu, dan itu diberikan peringatan juga oleh ulama-ulama dahulu tentang guru-guru yang tidak amanah seperti ini. Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullah يقول كم قارئ يرينك سمت مجود ما يعرف التحريك من إسكاني. Imam Al-Ja'bari mengatakan betapa banyak qari ataupun pembaca Al-Quran yang berpenampilan seperti seorang mujawid atau seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak tahu perbedaan antara kalimat yang berharokat dan kalimat yang seharusnya sukun. نعم فيقول وتعيها أذن واعية ذلك لمن خشي ربه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان من تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما الفرق بين الكبر والكبر فلا يعرف التحريك من إيه؟ من إسكاني. كم قارئ يرينك سمت مجود. الله يلبس العمامة ويلبس ما شاء الله ويجلس هكذا ويقرأ القرآن قراءة سليمة، لكن لا يعرف التحريك من إيه؟ من إسكان. تجده يلحن كثيرا. هذا فين؟ في زمن الإمام الجعبري. لا لا لا، سأرجع معك قبل الإمام الجعبري. من هو؟ الإمام الخقاني الذي كان في زمن الإمام الداني. ماذا قال؟ فما كل من يتلو الكتاب يقيمه. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقري. إذن هو يبصرنا هنا باختيار الشيخ. وما من عالم أمين إلا وبصرنا بهذه القضية المهمة، وهي اختيار الشيخ. واختيار الشيخ أساس من أسس تحسين تلاوة القرآن الكريم. الإمام مكي القيسي أيضا أوصانا بهذا، فقال يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علوم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وهكذا. Tadi beliau memberikan contoh bahwa Imam Al-Ja'bari mengatakan berapa banyak orang yang menunjukkan dirinya seolah-olah dirinya adalah seorang mujawid atau pembaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang seharusnya berharokat dan mana yang seharusnya sukun. Misalnya dia membaca Al-Quran wa iyaslubuhumuz dzubabu, atau kemudian qudiyal amru dzalika liman khasyya rabbah. Di sana ada ayat-ayat ataupun yang seharusnya di sana berharokat tapi dibaca sukun, atau yang seharusnya sukun dibaca berharokat. Dia mungkin bacaannya begitu baik, begitu indah, secara umum mungkin bacaannya baik, akan tetapi karena lemahnya ilmu teori tadi, lemahnya ilmu bahasa, bacaannya ternyata berisi kesalahan-kesalahan. Dan Imam Makil Qaisi, kemudian Imam Al-Khaqani, hal ini tadi beliau sampaikan itu di masa beliau, zaman dahulu udah ada orang-orang semacam itu. Dan lebih dahulu lagi banyak juga Imam Khaqani yang lebih awal lagi menjelaskan kurang lebih sama, bahwa tidak semua yang berpenampilan seperti seorang qari itu sebenarnya seorang qari. Dan tujuan dari disampaikannya hal ini adalah para imam-imam tersebut
ingin menyampaikan kepada kita agar kita benar-benar memilih guru yang baik, memilih guru yang amanah, memilih guru yang memang berkompeten untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. وهذا كلام جميل للإمام مكي القيسي قال يجب لطالب القرآن ألا يهمل نفسه وينقل عمن لا يجب النقل عنه. يعني وجدت شيخا متساهلا يعطي إجازة ما شاء الله في شهر في أسبوع، يلا واحد يعلم بالقراءات العشر، فيلا اقرأ أول ربع بقالون، ثاني ربع بورش، ثالث ربع بابن كثير، رابع ربع بكذا، يلا خذ قراءات العشر. لا، هكذا أنت ظلمت نفسك والله، وستتعرض للسؤال أمام الله مع شيخك، ستكتب شهادتهم ويسألون. Di sini Imam Makil Qaisi juga mengatakan, oleh karenanya wajib bagi para penuntut ilmu Al-Quran, bagi para pembelajar Al-Quran, untuk tidak membiarkan dirinya mengambil ilmu dari orang yang tidak seharusnya. Beliau kemudian bercerita bahwa beliau mendapati di Mesir sana ada guru-guru qiraat yang bermudah-mudahan dalam memberikan ijazah dan syahadah. Misalnya dalam seminggu orang dikasih ijazah secara cepat, dalam sebulan, atau seperempat Al-Quran dibaca dengan satu riwayat, seperempatnya lagi dengan riwayat yang lain, seperempat lagi dengan qiraat imam yang lain, dan seterusnya, lalu diberikan secara keseluruhan. Yang penting dia membayar. Hal ini adalah tidak seharusnya terjadi. لذلك قال الإمام حمزة نحن نأخذ القرآن عن الثقات الذين أخذوه عن الثقات. Oleh karenanya Imam Hamzah mengatakan, kami hanya mengambil riwayat Al-Quran dari orang-orang yang terpercaya, yang mengambil Al-Quran juga, mengambil ilmu Al-Quran dari orang-orang yang terpercaya juga. ولذلك لا يكفي أن تأخذ أن تتعرف عمن تأخذ، بل تتعرف عمن أعطى لمن تأخذ منه. Oleh karenanya tidak cukup bagi kita untuk mengetahui dari siapa kita mengambil ilmu, tapi kita juga harus tahu dari siapa guru tersebut mengambil ilmu. وإن شاء الله بعد الاستراحة نبين وصفا للإمام الجعبري نقله الملا علي القاري لأئمة القراءة. من الشيخ الذي تتلقى عنه هكذا. Insyaallah setelah istirahat kita akan membahas perkataan atau pembahasan terkait dengan dari siapa guru yang seharusnya kita ambil ilmunya. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ja'bari yang dikutip oleh Mulla Ali Al-Qari. Barakallahu fikum. Hayya inshatu wa ashrabul qahwa wa ashrabul ma'. Barakallahu. Barakallahu fikum. Kepada seluruh peserta daurah agar silakan untuk menuju areal payung, telah disiapkan sajian untuk coffee break-nya.